أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ थैंक यू एवरीवन। लेसन 12 आज हम मुकम्मल करेंगे। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। खुशी इस बात की है कि हमने कोर्स का पहला बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया। टोटल 20 लेसन्स में से 11 लेसन्स हमारे मिड क्विज के लिए थे और मिड क्विज आप में से ज्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किया है। आई एम सो हैप्पी। बट मैं चाहूंगी कि जो किसी वजह से भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो इसी हफ्ते में एक टाइम डिसाइड करके मुझे मैसेज करके जरूर उसको अटेम्प्ट कर लें। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जान पहचान वाले जितने लोगों को आप इस ग्रुप में जानते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक कर लीजिएगा। जिनसे आपका थोड़ा सा भी राब्ता है आप उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर जरूर उनसे पूछें और उनको दावत दें। अगर उन्होंने अभी तक क्विज नहीं किया उनको मोटिवेट करें कि थोड़ी सी देर की अटेम्प्ट है, हमें जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके 100% में से 30% नंबर सिर्फ मिड क्विज के हैं, ठीक है? और 40% नंबर्स आपके फाइनल क्विज के होंगे जो लेसन 20 के बाद होगा। बाकी के 30% आपके सारे होमवर्क्स के हैं। तो इसलिए ताकि इसी हफ्ते में हमारे मिड क्विज का रिजल्ट मुकम्मल हो जाए। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इस वक्त अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर E114 इस्लामाबाद पाकिस्तान से आप सबसे मुखातिब हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको यहाँ स्लाइड पे नजर आ रही है इसी के सेकंड फ्लोर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप में से जो लोग मिलना चाहें वो जरूर यहाँ, मैं बल्कि सबको कहूंगी, सबको चाहिए कि वो कभी ना कभी जरूर अल-फलाह विजिट करें। अभी क्लास में जो लोग हैं क्या उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अल-फलाह विजिट कर चुके हैं कभी? हैंड रेज करें अगर आप में से कोई ऐसा है इस वक्त क्लास में। हैंड रेज करें जिसने अल-फलाह विजिट किया हुआ है। ओके, आयशा अजीज ने किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहाना शाहीन ने किया हुआ है, ओके वंडरफुल, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी सबसे भी कहूंगी डिस्कस करके बताकर, ताकि मेरी अवेलेबिलिटी भी हो, आप लोग जरूर विजिट करें और देखें कि किस तरह से सिस्टम को, बिल्डिंग को खास तौर पे इस मकसद के लिए तामीर किया गया था और कैसे यहाँ पे हॉल्स हैं जहाँ पे क्लासेस होती हैं, कैफेटेरियाज हैं, तमाम एरियाज, लाइब्रेरी, हर चीज। तो आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बहरहाल हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो हमने जो कोर्स के मकासद हम अचीव कर रहे हैं, इस कोर्स को हम क्यों 20 घंटे अपने दें, मकसद क्या है, हासिल क्या हो रहा है, तो वो 6 चीजें हैं, ठीक है? आप में से कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करें। वन बाय वन आप जो है वो पॉइंट पढ़ के बताते जाएं। बिनते इकबाल प्लीज अपना माइक ऑन करें, मकसद नंबर 1 बताएं। कुरान समझना आसान हो जाए। ओके, और और मकसद नंबर 20 2? नमाज समझ में आ जाए। 3? नमाज मुअस्सर हो जाए। 4? कुरान के साथ ताल्लुक। 5th? नेक आमाल की तरगीब। एंड 6th? अरबी बोलचाल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बिनते इकबाल। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो और अल्लाह हम सबसे राजी हो कि हम यहाँ इकट्ठे मिलकर अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने जो दीन अपने नबियों के जरिए भेजा उसमें दावत भी यही थी कि मिलकर, टीम वर्क, मिलकर आगे बढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए तो आप जन्नत का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, अल्लाह को राजी करने की, और अपने आसपास वालों को भूल जाएं, ऐसा नहीं। सब मिलके करें तो जो एक जमात बनती है, जो ग्रुप बन के मिलकर दीन में दाखिल होते हैं, जैसे वो सूरत नसर में है ना, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं कि अल्लाह की मदद आ गई और आपको पता मिल गई, और जो है वो आप देख रहे हैं कि लोग ग्रुप बन बनकर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो ये का असल कामयाबी ये होती है कि लोग मिलकर ग्रुप बन बन के दीन में दाखिल हों। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम देखें कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो हमने 11 लेसन्स मुकम्मल किए हैं और उन 11 लेसन्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज के तमाम हिस्से हमने कवर किए हैं, बेसिक। अभी कई लोग कहेंगे दुआई कुनूत रहता है। दुआई कुनूत जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम लेसन 20 में उसको
व्यू जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी सारे बेसिक हिस्से हमने स्टडी किए हैं, और हर हिस्से को इस तरह पढ़ा है कि जब हम तावुज़ पढ़ रहे हों, सूरह फातिहा पढ़ रहे हों, अजान सुन रहे हों, वुजू के बाद की दुआ हो, रुकू में हो, सजदे में हो, तशाहुद, दुरूद, दुआएं, सना, सूरतुल इखलास, उस वक्त हमारा जहन की कैफियत क्या हो, कौन सी तीन चार बातें जहन में होनी चाहिए, हम अल्लाह से कह क्या रहे हैं, हमारा एहसास क्या हो, तभी तो अल्लाह से मुलाकात महसूस होगी और नमाज का मकसद हासिल होगा, ठीक है। तो हमने ये कोशिश की है। इसके अलावा ग्रामर में हमने इसम फेल हर्फ के कुछ बहुत मजे मजे के कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ फ्यू टेबल्स बनाना सीखे, कुछ इसम फेल हर्फ की डेफिनेशंस, और मुज़क्कर से जमा और मुअन्नस से जमा कैसे बनती है, हरूफ क्या होते हैं, ऐसी मजे मजे की बातें सीखी हैं जो बहुत आसान है, और हमारे साथ हमारी क्लास में मौजूद बड़े बच्चे हम सब मिल के पढ़ रहे हैं, ये इस क्लास की एक अलग खूबसूरती है। सूरतुल फलक आज का हमारा लेसन है। आज जो इमेज मैंने आपको ग्रुप में भेजा है वो आपने देखा होगा, है ना। तो उसको देखकर जो है वो एक बहुत डिफरेंट इंसान के अंदर वो आती है चीज कि ये क्या कुछ डिफरेंट आज लेसन में होगा। तो कौन सी तीन खास चीजें आप जरा चैट में बताना चाहेंगे, कौन सी तीन खास चीजें उस पिक्चर में आपको नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत अगर आप बता सकें, जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा है। जो इमेज मैंने शो की है उस पे बेसिकली क्या समझ आ रहा था आपको? आई एम नॉट आस्किंग कि आप सूरतुल फलक की डिटेल बताना शुरू कर दें, सिर्फ ये बताएं जो पिक्चर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी उसमें आपको कौन सी बेसिक चीजें नजर आ रही थी, आपको क्या एहसास मिल रहा था। थोड़ा सा अगर आप चैट बॉक्स में बता सके, मैं चैट देख रही हूँ और आप में से कुछ मेंबर्स का के रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। आमना ने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया, शैतान से बचत। ओके, ठीक है। नबीहा कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही आपने क्या लिखा है। शबाना कह रही है जादू और हसद की फीलिंग थी, बिल्कुल सही है। खोला कह रही है शर, शर यानी ईवल की बात हो रही थी, बुरी चीज। नबिया कह रही डॉल थी एक, वेरी नाइस डॉल थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो डॉल क्यों थी देखेंगे आज के सूरा में, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसका ताल्लुक किस चीज से है। लरेब भी कह रही हैं कि शर था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फायर थी, नबिया कह रही हैं, तो वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोग एक्टिव हैं और अपने आप जो है वो ध्यान रखते हैं कि सिस्टर समिया हमें क्या बता रही है, आज के लेसन में क्या होने वाला है। सूरतुल फलक को हम समझेंगे और देखेंगे कि कितने काम की बातें, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे फायदे की अल्लाह ने इसमें हमें दी हैं। फेल मुदारे एक न्यू टाइप का वर्ब है, फेल है। कुरान के जो अल्फाज हैं उनकी एक टाइप है, बहुत मजे की। तो एक नई तरह का टेबल हम बनाएंगे, जैसे पहले हमने मादी का पढ़ा है, अब मुदारे होगा। मादी मीन्स काम हो गया, मुदारे मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और इंशाल्लाह आज भी हम 841 वर्ड सीखेंगे, तो टोटल कुल मिलाकर आज के लेसन के एंड तक 31,638 अल्फाज हमारे होंगे जो हम समझेंगे। सूरतुल फलक की सबसे पहले खूबसूरत रेसिटेशन सुनते हैं। यकीनन आपको ये सूरह अच्छे से आती होगी, और भी अपनी प्रोनाउंसिएशन तजवीद को अच्छा करने के लिए एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज को ध्यान से सुने, कोशिश करें उसी तरह दिल में रिपीट भी कर लें, ताकि अगर कहीं आपकी कोई गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ सुभान अल्लाह, सच बात है। अल्लाह का कलाम है ना, उसको बगैर समझे भी जब हम सुनते हैं तो अगर एक इंसान का दिल खालिस है ना, उसमें अल्लाह की मोहब्बत है, उसको पता है ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, तो समझे बगैर भी एक अजीब एहसास और सकीनत आपके दिल में या हम अपने अंदर महसूस करते हैं, एक अजब सुकून होता है। लेकिन जब वही बात हमें समझ आती है, असल बात, असल असर तो तब होता है जब समझ आता है कि अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत स्टेटमेंट में फरमा क्या रहे हैं, हमसे चाहते क्या हैं, हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए, इतनी खूबसूरत जो हमें 5 सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, आयात हमने सुनी है, हम समझेंगे कि इन 5 जुमलों में ऐसे कौन से फायदे की चीजें हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ऐसी चीजें जो हम अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में
कभी कभार या अक्सर सुनते हैं कि ओ हो ये मसले हो गए, हम पे तो ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारी फैमिली पे, इसलिए हमारी जिंदगी के मसाइल सारे इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी के कोई मसले हल नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है, ये वजह है, फलां हमारे लिए ये कर रहा है, फलां हमारा दुश्मन है। ये सारी बातें हम सुनते हैं। तो इन सारी बातों का हल जो है ना, वो इंशाल्लाह हमें मिल रहा है कुरान से, और कुरान के खास हिस्से से जो आज हम समझने जा रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत एक्टिव रहें। जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जो आप समझ रहे हो और समझते हो और आपको हल ना मिल रहा हो, वो आज आपको, आपका दिल उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि वाकई हल तो यहाँ है। और जितने लोग आपके जान पहचान वाले अभी क्लास में नहीं हैं, उनको भी दावत दें ताकि वो लाइव क्लास में अपनी जिंदगी के इन तमाम मसाइल का हल सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये लफ्ज है मुअव्विज़तैन। इससे मुराद है दो सूरतें, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। ठीक है, यानी मुअव्विज़तैन जब कोई कहेगा कि क्या होता है, तो आप कहेंगे कुरान की दो सूरतें अल फलक और अन्नास, दोनों इकट्ठी जब उनकी बात होगी तो मुअव्विज़तैन कहेंगे। यानी ऐसी दो सूरतें जिनमें हम अल्लाह की प्रोटेक्शन अपने लिए मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह तो हमें अपनी पनाह, अपनी प्रोटेक्शन दे। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात है। ठीक है, तो सुन्नत रसूल ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन को एक दफा फजर और मगरिब के बाद तीन तीन दफा पढ़ते थे। ये आपकी सुन्नत है। तो ऑफ कोर्स हमें ये करना चाहिए, जो अल्लाह के नबी कर रहे हैं यकीनन वो करना कितने फायदे में होगा। और नबी की सुन्नत को फॉलो करना वैसे भी अज खुद जरूरी है हमारे लिए, और उसमें अजर है ऑफ कोर्स। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत उनसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमान होते बिस्तर पर, तो आप अपने हाथों पर फूंकते इसको, है ना, मुआवजात ये जो है इनको पढ़कर अपने हाथों पे फूंकते, और फिर अपने जिस्म, बात सूरत नास और सूरत फलक में कही जा रही है, उसके जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरीके से करते थे, अल्लाह से ये दुआ मांगते और फिर इस तरीके से अपने पूरे जिस्म को उस प्रोटेक्शन में ले आते। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी साबित हो गया, तो हमें भी ये करना चाहिए, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट हो रहें, प्रोटेक्टेड रहें, अल्लाह की प्रोटेक्शन में, हिफाजत में रहें, हर किस्म का ईवल, जो जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है वो ईवल होती है। अभी हम ईवल पढ़ेंगे कि शर होता क्या है। सिंपली ये कि नुकसान, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाए, मैं और आप चाहते हैं हम हर उस चीज से महफूज रहें जो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हर किस्म से के शर से, ईवल से, बुराई, नुकसान वाली चीज से हिफाजत हमें मिलेगी कुरान से, सूरतुल फलक से। खास तौर पर अंधेरा, जादू और हसद के जो ईवल हैं, इनके जो असरात हैं, इनका जो नुकसान है उससे। ठीक है, सो ये तीन चीजें सुन लें, अंधेरा, जादू और हसद। और आप मेरी बात यकीनन समझ गए होंगे, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, हमारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं तो लोग बहुत ही ज्यादा इन चीजों में वो होते हैं परेशान, और वो कहते हैं सब कुछ, सारे मसाइल जो हैं उनके पीछे यही वजह है कि हमसे कोई हसद कर रहा है, उसकी वजह से हमारे मसले इतने बन रहे हैं, कोई कहता है जादू हो रहा है। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं तुम्हें हल दे रहा हूँ कुरान में। ठीक है, तो खैर हम में से हर एक को ये हिफाजत चाहिए, इसलिए हम आज का लेसन बहुत ध्यान से सुनेंगे। सो पूरी तवज्जो से सुनिए। पहली आयत मुबारका में अल्लाह फरमाते हैं अपने प्यारे नबी से, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। ठीक है, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। अब मुख्तसर यहाँ पे बात आपको बता देती हूँ, आपने यकीनन सुना होगा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक, जो भी मुनकर काफिर खातून थी, उसने कोई जादू का मामला, जो एक जादुई इल्म होता है, जिन्नात को, शयातीन जिन्नात को अपने साथ मिलाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो वो जादू होता है। तो वो उसके जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वो दुश्मन थी, तो उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो भी जादू का अमल किया। अल्लाह ताला की मर्जी होती तो किसी की जुर्रत ही क्या है कि कोई कुछ कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली सब कुछ नबी के जरिए दुनिया में दिखाना था, हम, ताकि आम इंसानों को ये पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आम इंसानों वाली चीजें फेस की हैं, है ना। तो ताकि हम फिर उनकी लाइफ से सीखें। तो ये हुआ
اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو، اپنے اینجل کے تھرو یہ صورتیں نازل فرمائی تھی۔ تو اب سوچیں وہ کنڈیشن کیا ہوگی، اور فرشتے آئے ہیں اور اللہ کا میسج دے رہے ہیں کہ آپ پیارے نبی آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میسج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ سب کہہ دو، کیا کہو؟ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ تو کل کہہ دیجئے، اس سے پہلے ہم ایک صورت میں کل پڑھ چکے ہیں، جس کو یاد ہے۔ اس سے پچھلے لیسنز میں کون سی حصے میں ہم نے کل کا لفظ پڑھا ہے؟ جی امبر سلطانہ آپ بتائیے، جلدی سے مائک آن کر کے بتائیے امبر سلطانہ۔ قل هو اللہ احد۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، سورۃ الاخلاص میں تو کل کا مطلب ہے کہہ دو۔ اس کے اندر بیسیکلی تبلیغ کا میسج ہے کہ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے یہ بات آپ آگے کہو، یہ میسج بھی اس میں ہڈن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو پہلے لیسن 1 میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ۔ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ بربی، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ بربی میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ تو اللہ ہی تو رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الفلق، الفلق کہتے ہیں صبح کو۔ سبحان اللہ، جب ساری دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اندھیرا، تاریکی، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس اندھیرے میں سے وہ رب اتنا بڑا ہے کہ اتنی پھیلے ہوئے اندھیرے کو وہ روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی اور کی کیا مجال اور کیا طاقت کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں سے روشنی کو نکالتے ہیں تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلق، صبح کا وقت، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ ذرا احساس کریں، حالانکہ سورہ فلق تو آپ کو پہلے سے آتی ہوگی، لیکن اس طرح سے آج سوچیں کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن رات آفات میں، شر پسند انسانوں میں، حاسدوں، وائرس، ابھی کورونا آ گیا تھا، کبھی ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، برڈ فلو ہو گیا ہے، تو نئی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ ہر وقت انسان اس چیز میں ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، فیملی کو سیف رکھے۔ تو اللہ کی عظمت کو محسوس کریں کہ اصل عظمت اللہ کی ہے اور اصل میں سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی ربوبیت کو سمجھیں جس نے آج تک ہمیں حفاظت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کرونا کے دنوں میں خود پرسنلی بھی جانتی ہوں کہ جن کا انتقال ہو گیا، اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، یا کئی لوگ جو اور بہت ساری چیزیں اس وقت فیس کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بھی پرابلم، لیکن الحمدللہ ہم کتنی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ہر دفعہ سوچا کریں کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اوپر کوئی ہے جس نے مجھے بچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بے شک ہمیں ویسے بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے، لیکن وہ یہ ہم نے خود سکھا رہا ہے، وہ اللہ، کہ مجھ سے مانگا کرو کہ میں تمہیں پروٹیکشن دوں، کہہ دو، میرے سامنے کہو، مانگو، ہاتھ اٹھاؤ کہ اے اللہ مجھے پناہ دے، مجھے اپنی پروٹیکشن دے۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ صبح کے رب سے، یعنی اے اللہ تو وہ ہے، تو اتنا طاقتور ہے کہ تو اندھیرے میں سے روشنی لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر چیز اندھیری ہوتی ہے تو اتنا طاقتور ہے کہ تو ساری چیزوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے تیرے پاس، تو اتنی بڑی طاقت والے رب مجھے اپنی پروٹیکشن دے۔ جب اتنے بڑے رب کی پروٹیکشن میں ہم آئیں گے، اس کی حفاظت میں، تو وہ حفاظت کتنی مضبوط ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، شروع میں ہی ہمارے ٹرسٹ لیول کو کتنا بڑھا دیتی ہے یہ پہلی آیت، کہ وہ جس رب سے میں پروٹیکشن مانگ رہی ہوں نا، وہ کوئی میرے جیسا انسان نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا امیر، سیکیورٹی بہت ہے اس کے پاس، مجھے پروٹیکشن دے سکتے ہیں اگر میں اس ملک چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا رب ہے جس کے ہاتھ میں سب ہے، وہ جو صبح لے کے آتا ہے۔ تو اس کی طاقت، اس کی اتنی بڑی صفت کا ذکر کر کے ہم اس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ سوچیں کتنا بڑا نظام ہے، کتنا بڑا سورج ہے، کیسے صبح آتی ہے، وہ سورج جس کی گرمی شدید ہے، اس کو ایک بیلنس سے رکھا ہوا ہے اللہ نے کہ وہ دنیا کو فائدہ بھی دے، جتنی گرمی چاہیے زندگی کے لیے وہ بھی ملتی ہے، مختلف موسم بھی آتے ہیں لیکن بیلنس رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صفت کا، اس بات کا ذکر کرو، مانگو، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے مانگتے ہوئے اگلی بات اللہ فرماتے ہیں تم کہو من شر ما خلق، شر سے،
जो उसने पैदा किया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिन और शर्री, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन अश-शैतान, शैतान से, ये हमने तावुज़ में पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, मिन शर्री, शर से। हमने आऊज़ु बिल्लाह में पढ़ा था कि अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से अपनी पनाह दे। यहाँ भी हम कह रहे हैं शर से अपनी पनाह दे। अब ये शर कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि ये कौन सा शैतान है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, मिन हमने यहाँ भी पढ़ा था। शर किसको कहते हैं, तकलीफ को, बुराई को। तो यही तो चीजें हैं जिनसे हमें सेफ्टी चाहिए, जिसका हर वक्त हमें डर होता है। हमारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, हमारे बहन भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारे खुद के साथ। हम ये कहते हैं ना, कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई बुराई ना पहुंचे। तो अल्लाह ताला तो खुद सिखा रहे हैं। दुनिया में हम सेफ्टी के तरीके ढूंढ रहे हैं, अल्लाह कुरान में बता रहे हैं। अल्लाह से ज्यादा हिफाजत कौन कर सकता है। तो शर का मतलब समझ लें, ईवल, ऐसी चीज जो डायरेक्ट आपको कोई पेन पहुंचाए, कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान कर सके, उसको शर कहते हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट आपके लिए तकलीफ का बाइस हो, या उसके जरिए से तकलीफ आप तक पहुंच रही हो, यानी तकलीफ की वजह बन रही हो, वो भी शर होती है। ठीक है। अब ये जो शर है, यानी जिसको हम इंग्लिश में आम लफ्जों में ईवल कहते हैं, कोई भी बुरी चीज, इससे हम हिफाजत मांग रहे हैं। किससे हिफाजत मांग रहे हैं, माँ। माँ का मतलब क्या लिखा हुआ है, जो चीज जो। अब ये जो माँ है ना, माँ, मन, एक तो मिन पढ़ा है ना, मीम जेर नून मिन, से, मिन शैतान, शैतान से, मिन शर्री, शर से। हमें कुरान में आता है, कई जगहों पे इसका मतलब नहीं होता है, कई जगहों पे क्या होता है, और कई जगहों पे होता है जो। ठीक है, ओके। मुझे जरा एक लम्हे के लिए आप सब बताएं कि अब तक जितना लेसन हुआ है उसमें आपको मेरी आवाज ठीक आ रही थी, कहीं कोई आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं था। मैं आप लोगों के माइक ऑन करती हूँ। जी, अब आप बता सकते हैं मुझे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आवाज ठीक रुक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम बिल्कुल 2 मिनट पहले हो रही थी, अब सही है। जी मैम अच्छा, आप आप ऐसा करें, बता मी, आप ये वाले तीन मानी जल जरा जो है ना, इन पे गौर कर लें। ये जो सामने नजर आ रहे हैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। मेरे राइट साइड पे एक डायरेक्ट वायर मैंने लगवाई है, ताकि और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाए। तो मैं इंटरनेट की वायर कनेक्ट कर लूं जरा, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तब तक आप ये तीन मानी याद करें। थैंक यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है। चलें, चलें चलें, माइक अपने बंद रखें, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, राइट। तो मैं ये कह रही थी कि कुरान में हम अब आगे आगे जब कुरान समझेंगे, कोर्स 1 मुकम्मल होने के बाद 2, 3, 4 सारे लेवल इंशाल्लाह आप करेंगे मुकम्मल, 7 तक, ताकि पूरा कुरान समझ आए। तो आप देखेंगे कि माँ का मतलब कहीं पर नहीं होगा, कहीं होगा क्या, कहीं इसका मानी होगा जो। ठीक है। और इसके रूल्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे। अब सारी चीजें मैं आज तो नहीं समझाऊंगी ना, वरना ये कोर्स आसान कैसे होगा फिर। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि कहाँ पर नहीं का मानी लेना है, कहाँ पर क्या का, सारे रूल्स आपको समझ आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा इस स्लाइड को ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि अगर हर्फ के साथ आ रहा है तो नहीं के मानी में है, फेल मादी के साथ सिंपली नहीं के मानों में है, कहीं पर ये क्या का मानी दे रहा है, कहीं जो का मानी दे रहा है। तो ये मुख्तलिफ मानी हम इसके समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह जो मन होता है ना, मीम जबर वाला, मीम जेर वाला नहीं, मीम जबर वाला मन, उसका वो ऐसे होता है जैसे इंग्लिश में होता है हु, है ना। शुरू में हो तो हम कहते हैं कौन, कौन हो आप।
और दरमियान में हो तो हम कहते हैं जो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कहते हैं हु आर यू, कौन हो तुम, तो वहां पर भी हम हु लगाते हैं इंग्लिश में, या हम कहते हैं आई एम द वन हु इज टीचिंग यू, मैं वो हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा है, राइट। तो दरमियान में आया हूं तो उसका मतलब जो हो गया। बिल्कुल इसी तरह अरबी में मन होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, ओके। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन होगा और मैं इसको जरूर मेंशन भी करूंगी कि आप देखें शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। पहली आयत में हमने कहा था हमें ये सिखाया जा रहा है कि कह दो मैं सुबह के रब की प्रोटेक्शन में पनाह में आती हूं या आता हूं। आगे बात कंटिन्यू हो रही है, किस किस चीज से पनाह में आता हूं? उन चीजों से जो उसने पैदा की। किसने पैदा की? अल्लाह ने। तो एक इंसान के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें पैदा क्यों की हैं जो नुकसानदेह। आता है ना क्वेश्चन। अल्लाह ताला ना पैदा करते ना। इसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं, है ना। तो असल में बात यह है कि पैदा तो सब अल्लाह ने किया है, लेकिन अल्लाह ने चीजों को अच्छे मकासद के लिए पैदा किया है। जैसे इंसानों को, ठीक है, एक अच्छा दिल दिया है, नबी भेजे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कराई है कि लाइफ को कैसे गुजारना है, कुरान भेजा है जिसमें सब डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बावजूद कई इंसान बुरे काम भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी अच्छे मकसद के लिए पैदा किया, लेकिन वो यही तो उसका टेस्ट है कि वो दुनिया में आके कुछ ऐसे हैं मखलूकात जो कि बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं। तो ये है इसकी रीजन, ठीक है। एनीवेज, एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगी, वो ये पूछूंगी कि पिछले लेसन्स में हमने ग्रामर में फेल मादी पढ़ा था, तो वहां हमने ये जो खलका नजर आ रहा है आपको, ये खलका पढ़ा था। खलका उसने पैदा किया, है ना, खलकून सबने पैदा किया। तो आप में से कौन बताएगा, मैंने 4 सेट्स पढ़ाए थे आपको, फतह, नसरा, धरबा, समिया। खलका कौन से सेट में से है? इसका ग्रुप लीडर कौन है? अगर किसी को याद है तो प्लीज हैंड रेज करें। थोड़ा सा जरा चेक हो जाए किसी को अगर क्रिटिकली याद है। खलका का टेबल फतह में था, नसरा में था, दरबा में या समिया में? 4 ग्रुप्स थे ना। तो एक एक ग्रुप में ये फ्रेंड था जी। उम्मे अरहम, आप माइक ऑन करके बताइए। मैम ये हमने सेकंड में पढ़ा था। सेकंड में पढ़ा था, गुड, बिल्कुल सही। वो सेकंड था कौन सा, नाम याद है? ग्रुप लीडर कौन था? नसारा था। वेरी गुड अरहम, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। बाकी मेंबर्स ने भी हैंड रेज किए हैं, जाहिर है आप सबको मालूम है। नसरा, ठीक है, नसरा का फ्रेंड था ये सेकंड ग्रुप। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि आपने अच्छा जवाब दिया। तो दो दो स्टेटमेंट्स हो गई। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इस तरह से मुझसे मांगो। तीसरे स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? पहली स्टेटमेंट में कहा ए अल्लाह, हम हम उससे मांग रहे हैं कि वो हमें हिफाजत अता करे, प्रोटेक्शन दे, जो सुबह का रब है, इतना बड़ा रब सुबह लेके आता है जो। फिर हम कह रहे हैं हर उस चीज से जो उसने पैदा की है उसके नुकसान से। फिर तीसरे नंबर पे हम उस ईवल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा ईवल है? लेट्स सी। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ठीक है। और शर से अंधेरे के जब छा जाए। वा और मिन से शर, शर ईवल बुरी चीज, गासिक कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। इज और इजा का मतलब होता है जब। कुरान में बहुत जगहों पे हम इसको देखते हैं। वाकबा का मतलब होता है, वाकबा पता है कैसे है? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे और हमने बताया कि ये नासौरा के ग्रुप में से है, फेल मादी। खलका उसने पैदा किया, नासौरा उसने मदद की, ऐसे ही था ना। इसी तरह होता है वाकबा, वो छा गया। ये अभी आपने टेबल नहीं पढ़ा लेकिन आपको मैं बता रही हूं अभी। वाकबा वो छा गया। लेकिन अरबी का ये रूल है कि जब कोई माजी का लफ्ज, यानी वो छा गया, कोई काम हो गया, जब कोई ऐसा लफ्ज इजा के साथ आता है, इजा के साथ, इजा के बाद, तो उसका जो मीनिंग है वो मुदारे में कन्वर्ट हो जाता है। मुदारे क्या होता है आज आप पढ़ेंगे ग्रामर में। मुदारे मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सेंस देता है। हालांकि वैसे तो वाकबा माजी है, इजा के आने से उसकी मीनिंग प्रेजेंट फ्यूचर की सेंस देंगे। जैसे इजा आ गया, वकबा का मतलब था छा गया या वो छा गया। इजा के आने से बन गया इजा वकबा, जब वो छा जाए या जब वो छा जाता है, राइट। तो इसी तरह जा आ एक लफ्ज है, वो आया। इजा जा आ, जब वो आ जाए। ये एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि अंधेरा तो खुद एक नेमत है, दिन भर हम थक जाते हैं काम करके, फिर हमें आराम चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला ने अंधेरे का, रात का वक्त दिया, सारे काम अपने छोड़कर आराम करो।
کیونکہ ہم مخلوق ہیں نا، ہم رب جیسی صفات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے جو تھکتا نہیں ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اگر کبھی طبیعت ٹھیک نہ ہو، نیند نہ آئے، تو اگلے دن ہم کام ہی نہیں کر پاتے کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی، مجھے تو آرام چاہیے۔ تو بڑی نعمت بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ اندھیرے کو شر کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو ہے فارغ دماغ جو ہے نا، وہ شیطان کا کارخانہ ہے۔ سنا ہوگا نا یقیناً آپ سب نے، کہ وہ جس کا دماغ فارغ ہے نا، وہ سمجھو شیطان کا کارخانہ ہے، وہ اس پہ عجیب عجیب وہ کام کر سکتا ہے، کیونککہ وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس لیے کہتے ہیں نا مصروفیت میں رہیں، اچھے اچھے کام، کوئی نہ کوئی کام انسان کو دنیا میں کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے تو اللہ نے نہیں بھیجا کہ آپ ٹائم ضائع کرو، ہے نا؟ لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کے برین کو اپنے کاموں کے لیے یوز کرنا۔ اگر آپ خود سے کوئی پلان کر کے اچھے کام نہیں کر رہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کا برین ابھی خالی ہے، میں اس میں گھس جاؤں اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق آپریٹ کروں اور اپنی مرضی کے کام کراؤں۔ دس از دا ریزن۔ تو ہوتا کیا ہے رات کے وقت، کیونکہ انسان اپنے کاموں کو ذہن سے نکال دیتا ہے، دنیا کے کاموں کو، ذہن خالی ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن پہ شیطان کا اٹیک زیادہ جلدی ہو سکتا ہے، وہ کوشش زیادہ کر دیتا ہے۔ دوسری ریزن یہ کہ اکثر رات کے ٹائم بہت سی برے کام جن لوگوں نے کوئی سر انجام دینے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت کرتے ہیں، تاکہ اندھیرے میں لوگوں کو آسانی سے پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپ سکیں۔ برا کام کرنے والا تو اپنا کام چھپائے گا نا، رائٹ؟ فار ایگزامپل چور جو ہیں وہ عام طور پہ چوریاں رات کو کرتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، لوگ کہتے ہیں رات کے وقت پلان کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون آیا کون گیا اسٹریٹس میں سے، ہے نا؟ تو اسی طرح سے بہت سے جو غیر اخلاقی ایسے پروگرامز ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے یا سنیماز یا بہت ساری ایسی جگہیں جو کہ ایک انسان کے لیے، انسانوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس طرح کے پروگرامز بھی اکثر رات کے وقت نشر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریزن ہے۔ سو بہت ساری چیزیں اندھیرے کے میں دکھائی نہ دینے کی وجہ سے دشمن جو ہے نا، وہ چاہے انسان دشمن ہو یا جن دشمن ہو، وہ انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے انسان یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مجھے اندھیرے سے، اے اللہ تیری پروٹیکشن چاہیے، اے اللہ مجھے اس ایول سے بچا، اس اندھیرے کے ایول سے، اندھیرے کے شر سے، جب وہ مجھ پہ چھا جائے۔ کیونکہ انسان کے دماغ پہ اندھیرا چھا جائے تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی بھی اس کا نقصان کر دے گا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ایول تو ہو گیا اندھیرے کا ایول۔ دوسرا ایول کون سا ہے؟ غور سے دیکھیں، جس کے بارے میں ہم اکثر باتیں سنتے ہیں فیملیز میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ وا اور من سے شر، ایول بری چیز، شر، اور شر سے، کس چیز کے شر سے؟ النفاثات۔ الف لام تو اس لیے آ رہا نا کیونکہ یہ اسم ہے، اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اصل لفظ ہے نفاثات، اینڈ دس از پلورل، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے نفاثہ، پھونکے مارنے والی۔ کوئی ایک ہے اگر مونس لفظ ہے، جیسے مسلمہ ایک مسلمان خاتون، مسلمات زیادہ، ہم نے جمع بنانی سیکھی تھی۔ اسی طرح نفاثہ ایک پھونکے مارنے والی، یعنی جادوگرنی جو جادو کرتی ہے، اور نفاثات زیادہ خواتین جو جادو کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے ہم واللہ عالم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے جادو کیا تھا وہ بھی خاتون تھی، یہی آتا ہے روایات میں، ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں، تو یہ مینشن ہوا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہوتی تھی، جادو کرنے کے معاملات میں، اس لیے ذکر آیا ہے۔ یا پھر جنرلی جیسے قرآن میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو، لیکن وہ کام خواتین بھی کرتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جادوگروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جادوگروں سے پروٹیکشن نہیں مانگنی، اس کے اندر سینس سب لوگوں کی ہے جو جادو کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورتیں، چاہے کوئی بھی ہیں، ہے نا؟ تو بات سب کی ہو رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی ٹرم جو ہے وہ مونس کی استعمال ہو رہی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جادو کرنے والا اگر مرد ہے تو وہ اس کی بھی پروٹیکشن میں ہم آئیں گے اگر ہم اس طرح سے اللہ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ فی العقد، عقد میں، عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہوں، گرہوں مطلب ناٹ لگانا، گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھنا، جیسے یہ روپ آپ کو بندھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک گرہ کو کہتے ہیں عقدہ، اور اس کی جمع ہے عقد۔ اب یہ جمع اس طرح سے نہیں بنی جیسے نفاسہ سے نفاسات بنی تھی، گولتا کی جگہ الف تا لگایا تھا۔ یہ ایک نئی طرح کی جمع ہے جو آپ QC2، اس سے اگلا کورس اگر آپ کریں گے اس کے لاسٹ لیسن میں آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرنٹ طرح کی پلورل ہے، یہ نیکسٹ لیول ہے تو اس کو ہم ابھی سیکھیں گے نہیں، بس آپ ابھی یاد کر لیں کہ عقدتن
کی جمع ہے اقدن یا اقد، ٹھیک ہے؟ تو گروہوں میں پھونکے مارنے والیاں یعنی جادوگر. تو جادو کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، غلط غلط طریقے، جن سے جن وہ والے جن جو برے جن ہیں، کیونکہ اچھے جن بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہوں گے، سب کچھ. تو لیکن ایسے بھی ہیں جو شیاطین کے جیسے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں ایسے جنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جو برے جنات کو اپنے ساتھ ملا کر ان سے کوئی ایسے کام کراتے ہیں اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے، تو اس کے بہت سارے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے جنوں کو بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جس میں سے کامن طریقہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں اور ان پہ پھونکے مارتے ہیں، کچھ کچھ بھی غلط سلط پڑھ کے یا جو بھی. اس لیے یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جادوگر، جادوگروں کے شر سے. ٹھیک ہے سمپلی. اب یہ جو عقد ہے نا، یہ عقد نکاح، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، پیور اردو جو بولتے ہیں. جیسے کسی کا نکاح کہتے ہیں، نکاح، عقد نکاح، نکاح کی گرہ، تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہماری فیملیز میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے اچھا فلاں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، فلاں فیملی ممبر اس پہ ہمیں شک ہے، وہ ہمارا جو ہے نا ویل وشر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم پہ جادو کر رہا ہو، تو اس کے گھر جا کے کچھ کھانا نہیں ہے، اس کے گھر سے آیا تو یہ کھانا نہیں ہے، اس کو پینا نہیں ہے، وہاں مت جاؤ. ایسی چیزیں نا انسان کبھی نقصان ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو. ہم کچھ زیادہ وہمی بھی ہوئے ہوتے ہیں، دس از ٹرو. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہر کام جادو سے ہی ہو رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہے. لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ بڑا تو میں ہوں نا، تو میری پروٹیکشن میں آؤ. جیسے اور چیزوں سے بچنے کی ایفرٹ کرتے ہو، اس طرح اس سے بھی بچ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی کسی انسان کے ہاتھ میں ہی ہے، زندگی تو انسان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جادو کی ایسی سچویشن میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اور صرف اللہ سے مدد مانگنا، نہ کہ کسی بنگالی بابا پہ ٹرسٹ کرنا. اور الٹے الٹے وہ کہتے ہیں جادو کو جادو کے ذریعے سے ہی ہم ختم کریں گے، آپ کے اوپر سے اثر ختم کریں گے، اور وہ اور زیادہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں. کیونکہ وہ جنات آپ کے ساتھ، ایک شیطان جن ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ان خراب والے جنوں کو آپ کے جن کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی پرسنل خبریں ان کو دیتا ہے. اس لیے وہ پھر کہتے ہیں بابا جی دیکھا کل تم باتھ روم میں گرے تھے نا، مجھے پتا ہے. اور آپ کہتے ہو او بابا جی تو بڑے نیک ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کیسے پتا، میں تو کل واقعی گرا تھا. تو وہ کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، وہ آپ کے والے جن نے ان کے جن کو بتایا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کی لائف میں ایسے جنات اور ایسے لوگ انوالو ہو کے پھر فیوچر میں بھی آپ کو وہ نقصان پہنچانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو صحیح طریقے پہ چلے جو نبی نے استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے صحیح جو علماء ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اگر کوئی مسائل سچ میں ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کریں، جو اللہ نے فرض کی ہیں چیزیں، حلال رزق کھائیں، قرآن کے ذریعے حفاظت مانگے. تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جن میں اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی مخلوق میں، کہ کوئی آپ کا ذرا سا بھی نقصان کر سکے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے جنات کی پاورز ڈفرنٹ ہے، جیسے انسان کی ڈفرنٹ ہے، وہ اپنی عقل یوز کرتا ہے. تو اس کو نا سم ٹائمز ایکسپرٹس، کیونکہ میں نے بہت سنا ہے اس بارے میں، بہت اسٹڈی بھی کیا ہے، اور سینئرز کو جو اس فیلڈ میں بتاتے ہیں جنات کی لائف وہ کیسے رہتے ہیں وہ سب کچھ. تو اس میں یہ بھی ایک بات آئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن پہ بھی وہ اثر کرتے ہیں، آپ کی انٹینشنز اور چیزیں سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈفرنٹ پاورز دی ہیں، ہمیں ڈفرنٹ دی ہیں. تو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون انسان جو ہے نا اس کے دل میں یہ فطور ہے، اس کو زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ. جس کا انہیں پتا ہوتا ہے نا ان پہ تو اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، یہ تو اللہ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے، قرآن پہ اور ان چیزوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کے پھر وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہاں اتنا اثر ہوتا نہیں، وہ پھر اتنا زیادہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے. ہو سکتا ہے. لیکن جو خود سے ڈرتا ہو، ہر وقت اسے جنوں کا ہی ڈر ہو، اور اسے ہر وقت ان چیزوں کا کہ میری زندگی میں سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوگا، ان کو پتا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ پھر زیادہ شرارتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری باتوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈرنا تو صرف رب سے چاہیے، کسی اور سے ڈرنے کا تو جواز ہی نہیں ہے. مسلمان ہو اور کسی اور سے ڈر جائے، ہے نا. اتنا طاقتور ہوتا ہے مسلمان، کوئی کمزور تھوڑی ہوتا ہے جو جس کا اللہ پہ ایمان ہو. تو خیر یہ سب چیزیں ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو از کہ یہ کون سی گرہ کو یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے وہ بھی سن لیں آپ. کہ ایک اور قسم کے پھونکنے والے، وہ جو ہمارے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا جو ہر وقت انسان کے ساتھ چیلنج ہے زندگی کا، ہے نا. اور وہ کیا کرتا ہے جب ہم سوتے ہیں نا رات کو، دس از ٹرو، یہ صحیح بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان جو ہے نا ہر ایک کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے. گدی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گردن کے اوپر یہ والا، اس جگہ پہ وہ 3 گرہیں باندھتا ہے.
ठीक है। यानी वो कहते हैं ना, कभी आपने वो जो हम ड्रामे और कहानियां पढ़ते हैं उसमें कहते हैं मंत्र पढ़ के, उसने मंत्र पढ़ा और जादू किया, तो ये मंत्र वगैरह दीन का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये गैर इस्लामी चीजें हैं, गलत चीजें हैं ये, जिनकी कोई इजाजत नहीं है दीन में। तो शयातीन जिन जो होते हैं बुरे वाले, वो तो ऐसी चीजें करते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ करके असर डाल देते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। और इंसान को ये फीलिंग देते हैं कि रात तो बड़ी लंबी है, बस तुम सोए रहो सोए रहो। तो आजकल हम देखते हैं कितने लोग हैं जो वक्त पर उठते नहीं और फजर की नमाज अदा नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो बड़े कोई हैंडसम, बड़े कोई स्मार्ट हैं और आजकल के जमाने में बड़े लोगों की तरह देर तक जागते हैं फिर सोए रहते हैं। असल में वो इतने कमजोर होते हैं कि उन पे शैतान का असर होता है ज्यादा, ठीक है। और वो शैतान की बातों में आए होते हैं और वो समझ रहे होते हैं हम तो बड़े हैंडसम है, देर तक सोएंगे आराम से उठेंगे। आजकल ये सोच भी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कमजोर लोग हैं जो शैतान से लड़ाई नहीं कर पा रहे, इतनी ताकत नहीं है उनमें। तो अगर इंसान फिर भी हिम्मत कर ले और आवाज आ रही है, दावत दी जा रही है, वो एक दफा अगर फिर भी उठ जाए, शैतान की बातों को, असर को छोड़ के हिम्मत कर ले, तो एक गिरा उसमें से खुल जाती है। फिर अगर वो हिम्मत कर ले, वुजू कर ले, दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो नमाज भी अदा कर ले, तीनों गिरें खुल जाती है। तो इसका मतलब है शैतान हमारे लिए लाइलाज नहीं है। एफर्ट करनी है, बस करते रहनी है पूरी जिंदगी, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम एफर्ट नहीं करेंगे, खाली दिमाग लेके बैठे रहेंगे, शैतान जो मर्जी करे, तो फिर हमारे दिमाग को शैतान इस्तेमाल करेगा और उस काम वो करवाएगा, और जहन्नुम बर्दाश्त हम जैसे लोगों को करनी पड़ेगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो फिर अगर इंसान उठता है और नमाज अदा कर लेते हैं, तीनों गिरहें खुल जाती हैं, तो पूरा दिन उसका फ्रेश होता है। इंसान कहते हैं आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, बाबरकत, सब अच्छा रहा। लेकिन अगर वो ये नहीं करता सही वक्त पर, पूरा दिन इंसान नहुसत में सुस्त, बरकत नहीं होती उसके पूरे दिन में, क्योंकि उसने दिन अल्लाह के नाम से नहीं शुरू किया, शैतान के असर में शुरू किया है, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो आपको समझ आ रहा है कि ये एक जुमला आपने सिर्फ अल्लाह से मांगना है, करने वाला तो वही है ना। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे मांगो, ठीक है। अब इस वा और मिन से शर्री शर, हासिद, हसद करने वाले शख्स को कहते हैं हासिद। ये वर्ड आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये भी हम अपनी फैमिली में अक्सर सुनते हैं, फलान तो बहुत, एक टर्म यूज होती है, बहुत जलता है मुझसे, वो बड़ा हसद करता है। एक और टर्म ज्यादा यूज होती है, जेलस बहुत होता है। ये सारी इससे मिलती जुलती हैं, है ना। ओके, चलें देखते हैं कि ये है क्या। इज और इजा का मतलब जब होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। हसदा, जैसे अभी हमने पढ़ा था, इजा वकब, पढ़ा था ना। इजा वकब यानी अंधेरे की बात हो रही थी पिछली आयत में, पिछली से पिछली आयत में, कि जब वो अंधेरा जब वो छा जाए, तो वकबा वो छा गया, इजा के आने से जब वो छा जाए बन गया था। यहां पर भी इसी तरह हसदा का मतलब है उसने हसद किया, ये भी फेल मादी है, ठीक है। और यहां पर इजा हसद, इजा के आने से इसका मीनिंग भी प्रेजेंट फ्यूचर में चला गया, यानी वो हसद, उसने हसद किया से बन गया जब वो हसद करे या वो करता है, ठीक है। तो ये इसमें इजा के आने से ये फर्क आता है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो ये जो स्लाइड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियरेस्ट क्लास फेलोज जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आधे लोग हमारे में से, आधे से भी ज्यादा, बल्कि कभी तो हमारी कम्युनिटी में सारे इसी चक्कर में पड़े होते हैं, किसी दूसरे पे ना के बारे में बुरे बुरा जन रखना, बुरा गुमान रखना कि ये बुरा ही है, ये मेरा दुश्मन ही होगा, ये मेरे बारे में बुरी सोच रखता है। आपको तो किसी के दिल का नहीं पता, ठीक है। तो आपको मैं जरा बताऊंगी कि ये दो चीजें होती हैं जो इंसान आपके बारे में फीलिंग रखता है। एक वो होता है जो हसद कर रहा है, और हो सकता है वो हसद नहीं कर रहा, वो रश्क कर रहा है। हसद होता है कि आपके पास कोई भी अच्छी चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, आपका इल्म, आप इल्म में अच्छे हैं, आप दिखने में शायद उसको पसंद है, उसकी मर्जी के मुताबिक आप अच्छे हैं, या आपके पास कोई खाने पीने की चीज, रिस्क ज्यादा है, कोई कोई भी चीज है जिस जो उसको पसंद है। अब वो शख्स ये चाहता है कि वो चीज, अच्छी चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो आपके पास है, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह आपके पास से वो चीज चली जाए, छिन जाए, आपके पास वो अच्छी चीज ना हो, चाहे उसको मिले या ना मिले। ये होता है हसद, जो मना है दीन में कि किसी किसी से हसद ना करो, ठीक है। एक होता है रश्क, कि सामने वाले शख्स हमारी चीज को देख के बहुत कह रहा है, लाइक
امپریس ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، اللہ کرے مجھے بھی ایسی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، دعا بھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے سامنے دعا دے، ہو سکتا ہے دل میں دعا دے رہا ہو، سامنے نہ دے رہا ہو، لیکن اس کی نیت اچھی ہو، وہ کہہ رہا ہو یہ چیز کتنی اچھی ہے مجھے بھی ایسی مل جائے، لیکن وہ آپ کی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا، یہ ہوتا ہے رشک۔ تو ہمارے دین میں حسد حرام ہے لیکن رشک جائز ہے۔ تو میں آپ کو جو اپنی لائف میں نے دیکھا ہے نا، تو میں نے جو آبزرو کیا میں وہ بتاتی ہوں کہ بہت سارے لوگ حسد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود اتنے نیگیٹو ہو چکے ہیں، ایک نیگیٹو، اتنی نیگیٹیوٹی بھی تو مسلمان کے دین کو سجتی نہیں ہے نا، کہ آپ ہر کسی کو برا ہی سمجھیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ ہمیں تو وہ پتا ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم بلا وجہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو اس کی تو نیت خراب ہے، بھائی ہمیں کیا پتا؟ نیت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ویسے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہو اور وہ ویسا ہو ہی نہ، تو الٹا آپ پہ گناہ آ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے سامنے والا رشک کر رہا ہو، آپ سوچ رہے ہو وہ حسد ہی کر رہا ہے، میری چیزوں پہ نظر رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا برا نہ جانتا ہو، نہ چاہتا ہو۔ تو یہ ہمیں ایک تو پازیٹیو رہنا چاہیے، دوسرا یہ کہ ہر طرح کے حسد، جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہمارے سے کوئی حسد نہ کرے، ایسے یہ سمجھیں کہ آپ بھی کسی سے حسد نہ کریں، کیونکہ اگر آپ حسد کریں گے تو اس کا تو نقصان اس سے بھی زیادہ ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرے۔ سنا ہے نا آپ نے کہ وہ اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا بھی نقصان ہے۔ تو یہاں آ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی رچ ہے اور کوئی دوسرا اس سے حسد کر رہا ہے، کوئی بھی حسد کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ایک جیسے کمیونٹی میں رہنے والے، ایک جیسے حالات میں، ایک جیسی جگہ جاب کرنے والے بھی حسد کر سکتے ہیں۔ کوئی جوتے صاف کرنے والا، ٹھیک کرنے والا دوسرے سے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اوزار نئے آ گئے ہیں۔ کوئی صفائی کرنے والا، ایک کے پاس جھاڑو یا وائپر نیا آ گیا ہے تو دوسرا کہہ سکتا ہے اس کے پاس نیا ہے، میرے پاس جھاڑو پرانا ہے، وہ بھی حسد کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت امیر ہو، یہ صرف احساس ہے جو اللہ کو پسند نہیں کہ کسی سے حسد کرو۔ تو ایک اور بے ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ کو بھی حسد سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں خدا نہ خواستہ آپ کو حسد ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس رہنی نہیں چاہیے، اس کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ کیونکہ اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے یہ چیز اس کو کیوں دی ہے، یعنی آپ اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس انسان کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ اللہ پہ کوشچن، آپ کو اللہ کے ڈیسیجنز کو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اللہ نے کسی کو دیا تو اس پہ راضی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، خوش رہیں تو اللہ آپ کو بھی زیادہ دیتا ہے۔ خیر، تو تین ایولز کی بات ہو گئی، اندھیرا، جادو اور حسد، ٹھیک ہے؟ ان تینوں میں ایک چیز بہت کامن ہے، ایک جیسی ہے، وہ یہ کہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان اس کے حملے میں ہے یا نہیں۔ اندھیرے میں ایک تو دکھتا کچھ نہیں نا، اس میں بھی کچھ ایسا برا ہو سکتا ہے اور آپ کو دشمن آپ کا نقصان کر رہا ہے کچھ اور آپ کو شاید پتہ نہ چلے۔ جادو ہو رہا ہے، وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے۔ حسد کوئی کر رہا ہے یا نہیں، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ صبح شام شور مچا رہے ہوں، واویلا کر رہے ہوں کہ میرے پہ تو جادو ہو گیا، فلاں میری فرینڈ نے، فلاں فیملی نے کر دیا، فلاں تو میرے سے جلتا ہے اسی لیے تو ہمارے گھر کے کام خراب ہو رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ پہ تینوں چیزیں نہ ہوں، آپ کے اپنے اعمال میں مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، آپ صحیح کام ہی نہیں کر رہے اس لیے کام خراب ہو رہا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ کو کنفرم نہیں ہوگا، اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کو کنفرم ہو۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتی 100% کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں، بلا وجہ کسی کو نہ کوسیں کہ بلا وجہ گناہ کے اس میں آئیں، کسی کے بارے میں برا گمان رکھیں وہ ویسا ہو ہی نہ، آپ الزام لگائے جا رہے ہو۔ تو جب آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، جب آپ کے پاس اللہ ہے، تو آپ کو کسی کا کیا ڈر؟ کسی کا کیا ڈر؟ کوئی جادو کر کے کیا ہی کر لے گا جب اللہ آپ کے ساتھ ہے نا؟ تو اللہ سے تعلق بنائیں، یہ ہے ایک صحت مند مسلمان جس کا ایمان صحت مند ہے، اس کا حال۔ بیمار انسان جو ہے وہ دوسروں کو اپنی زندگی کے سارے مسائل میں نا دوسروں کو کہتا ہے اس کی وجہ سے ہوا، یعنی آپ کی تو کوئی، وہی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہ سب کر رہا ہے، آپ کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ پھر آپ کو بھی ہاتھ پاؤں دماغ دیا اللہ نے، خود کچھ کر لو۔ تو اس لیے یہ صحت مند ایمان والے شخص کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ رکھے، یہ قرآن بتا رہے ہیں حفاظت کیسے کرنی ہے، ان طریقوں پہ چلے، اپنے فرائض پورے کرے جو اللہ نے کہے ہیں، رزق حلال کمائے اور اللہ پہ ٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے نا؟ غلط ناجائز چیزوں میں نہ پڑے، حفاظت ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ہر فرض نماز کے بعد 3 کل پڑھیں،
पढ़ने, फजर और मगरिब के बाद 3 3 बार पढ़ना, ये नबी की सुन्नत है, शुरू में भी हमने पढ़ा है। अल्लाह का दिया हुआ फॉर्मूला इस्तेमाल करें। जब आपको कोई बीमारी होती है, मर्ज होता है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो जब इसी तरह अल्लाह ने वो रास्ते बनाए हैं, हालांकि शिफा तो तब भी अल्लाह ही देता है। तो ये भी अमराज हैं, ये रूह के मर्ज हैं कि कोई अगर हसद कर भी रहा है बिलफर्ज, कोई जादू कर भी रहा है, कोई अंधेरे का शर किसी भी तरह का अगर है भी, तो भी असल हिफाजत अल्लाह की तरफ से आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ तो है नहीं जिसकी जरूरी जरूरी नहीं कि तशखीस हो, डायग्नोज हो। आप शक में हैं, हसद हो भी रहा है कि नहीं, जादू हो भी रहा है कि नहीं, अंधेरे के नुकसानात। इसलिए आप अल्लाह को हिफाजत दें। उसके बाद आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि जिसकी अल्लाह हिफाजत करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे सारी दुनिया मिल जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको अपनी जिंदगी में लाएंगे ताकि हिफाजत हो सबकी। और यहाँ बात हमारी ये मुकम्मल होगी कि आह, आप देखेंगे क्या हम सिर्फ नमाज पढ़ना, कुरान सिखाना, ये तो है ऑफ कोर्स, ये बेस है ना, इसी के जरिए हम पूरी जिंदगी गुजारना सीख रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने, जैसे नबियों ने ये नहीं किया कि वो अपनी कमरों में नमाजें पढ़ते रहते और बस दुनिया से चले जाते, बल्कि पूरी दुनिया में इन्वॉल्व होते थे। लोगों के मसाइल क्या है उनको हल करने की कोशिश करते थे, लोगों को दीन की तरफ लाते थे। तभी तो जंगें होती थी, है ना, वो पूरे सिस्टम को सही करने की बात करते थे। तो मुझे और आपको भी, हम सबको भी अपना अपना रोल प्ले करना है। क़यामत के दिन हम कहें कि अल्लाह, अपने लिए तो हर कोई कर रहा है, जानवर भी करते हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए, जरूरी है, जिम्मेदारी है। लेकिन असल ये तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, इंसान के लिए ये है कि वो सोसाइटी के लिए भी करे। तो ये जो रेड स्टेटमेंट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। बर्बादी के लिए यही काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। हम कहते हैं ना, वो चोर है, वो मोहल्ले में एक चोर आ गया तो सारे मोहल्ला में नुकसान हो रहा है। तो अगर एक चोर के आने से पूरे मोहल्ले को नुकसान हो सकता है, तो एक इंसान के अच्छा होने से भी तो सबको हो सकता है ना फायदा। इसलिए आप सोसाइटी बुरी के नुकसान के इल्जाम बुरे लोगों को ना दें, उसका इल्जाम अपने आप को दें। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? अच्छे लोग कुछ नहीं करते इसलिए सोसाइटी खराब होती है, बुरे लोगों के कुछ करने से नहीं होती। बुरे हैं वो तो बुरे ही करेंगे ना, आप अच्छे हैं तो आप अच्छा कर लें। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर वही बात है कि ईमान ये है कि जब आप किसी बुराई को देखें तो अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें, एक ताकतवर मोमिन मुसलमान की तरह। अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करें, अपने दिल से में उसको बुरा जाने और दिल से बुरा मानना अ, कमजोर तरीन हालत है ईमान की। और अगर कोई ये भी नहीं कर रहा तो उसका ईमान है ही नहीं, इसका ये मतलब है। तो कुछ लोग समझते हैं बस दिल से ही माने, यानी आप कमजोर ईमान की बात करें। असल चीज है आप स्ट्रेटेजी बनाएं, हिकमत इस्तेमाल करें, अकल इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज इस्तेमाल करें और बुराई को रोकने की कोशिश करें बेहतरीन तरीके से। तो असल ईमान ये है, सिर्फ दिल में मानना एक सेहतमंद मोमिन ईमान वाले की जो है ना वो निशानी नहीं है। ठीक है, तो सूरतुल फलक का खुलासा ये है कि हर ईवल से बचने का इलाज अल्लाह ने बता दिया है, फॉर्मूला, यानी खास तौर पे अंधेरे, जादू और हसद के शर से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन डिटेल्ड था, आई नो, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मुझे पता था, और मैंने इसको जान के शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि इस तरह की लेसन्स चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। ये हमारी ज़िंदगी के, हम अक्सर देखते हैं आधे और कईयों के तो सारे मसाइल इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। सो मैंने इसको तसल्ली से पढ़ाया। मुस्कुराइए, अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत के साथ एक मसला कुरान में बता दिया है, उसका हल। तो इससे बढ़ के कोई इलाज दुनिया का नहीं कर सकता, कोई भी। जो अल्लाह ने कुरान में दे दिया उससे बड़ा कोई इलाज नहीं कर सकता। चाहे फिर वो कोई बंगाली बाबा हो, चाहे, मैं बंगाली बाबा अक्सर कह देती हूँ, मतलब कोई भी हो जो आपसे कहे जी इतने इतने पैसे हमें ला दो, तो इतने बकरे ले आओ, तो ये करो तो वो करो, इट्स फाइन। लेकिन जो अल्लाह ने प्लान किया ना वही बेस्ट है। तो ग्रामर आज हमारी बड़ी दिलचस्प है। 10 सेकेंड्स, आईज क्लोज करें, ब्लिंक कर लें थोड़ी सी, या राइट लेफ्ट देख लें, और रब्बी जितनी इल्मा कहें। फेल मुदारे आज हम सीखने जा रहे हैं। गहरी सांस भी ले लें, बोल तो मैं रही हूँ, आप तो नहीं बोल रहे हैं, तो आप गहरी सांस लेके थोड़ा रिफ्रेश कर लें अपने आप का। ठीक है, ओके। सो आज का ग्रामर हम थोड़ी देर में कर लेंगे, राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आज कुछ लेसन्स मैंने बताए थे ना, उसमें ग्रामर का टाइम बहुत कम होता है, दूसरे हिस्से का टाइम ज्यादा होता है। तो ये वो है जिसमें दूसरा हिस्सा ज्यादा था जो हमने पढ़ लिया। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन हमारी ग्रामर को आसान बना रही है, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, सॉरी बताइए यानी इशारों से, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो ये सब चीजें हम अपने सारी सेंसेस यूज करेंगे ताकि अभी की जो नया रूल हमें बताया जा रहा है वो आसान हो। आजकल हम पढ़ रहे हैं फेल, यानी कुरान के वो लफ्ज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई काम हो रहा होता है और टाइम भी पता चल रहा होता है। तो हमने इससे पहले
लेसन 9, 10 और 11 में फेल मादी पढ़ा, यानी ऐसे फेल, ऐसे काम, ऐसे लफ्ज कुरान के जिसमें कोई काम हो गया, पास्ट, हो चुका है काम मुकम्मल। लेकिन अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ तो उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो प्रेजेंट में हो रहा है हाल में, या वो मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में होगा। हो रहा है या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल, ये दोनों चीजें इकट्ठी मुदारे में पढ़ी जाती हैं। तो आप देखें, हम इंग्लिश उर्दू में ये टेंसेस अलग पढ़ते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर के, हाल और मुस्तकबिल के। लेकिन अरबी इतनी आसान है कि इसमें एक ही रूल पढ़ेंगे, उसके मानी दोनों किए जा सकते हैं। सोचिए अरबी कितनी आसान है। ये ऑफर हमें इंग्लिश उर्दू में तो नहीं मिली, उसमें हमने अलग मेहनत की थी। तो फेल मुदारे जो है वो कैसे बनेगा, वो भी मादी में से ही अगला स्टेप होगा। जैसे मादी का टेबल आपने पढ़ा था ना, उसी का अगला स्टेप मुदारे होता है। मुदारे मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मीम पे पेश है, काफी सारे स्टूडेंट इसको मजारे पढ़े होते हैं, मदारे कुछ और वर्ड होता है उर्दू में, तो ये मजारे नहीं है, ये अरबी वाला मुदारे है। ठीक है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें तो समझो आज का लेसन हो गया। पहला टेबल है फेल मादी का, दूसरा है मुदारे का। तो मादी के आखिर में आपको ये हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना ब्लू कलर में, यानी आपको टीचर ने लफ्ज दिया फाला, तो आपने आखिर में लगाया ऊ, ता, तू, तुम, ना, तो ये बन गया मादी, यानी उसने काम किया, उसका टेबल। इसी तरह यानी सारी की सारी तब्दीलियां आखिर में आई हैं, क्योंकि क्या हमने कहा था ना कि आप एयरपोर्ट पे जाएं तो जहाज आपका कोई अजीज है, कोई फ्रेंड फैमिली सी ऑफ करने जा रहे हैं, और वो उसका जहाज उड़ गया, आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से सी ऑफ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो जहाज उड़ गया तो आपको जहाज का आखिरी हिस्सा नजर आएगा, मुंह नहीं बल्कि दुम, आखिरी हिस्सा। तो इसी तरह माजी में काम हो गया, जहाज उड़ गया, तो इसमें जो ऊ, ता, तू, तुम ना लगाना है वो लफ्ज के आखिर में लगाना है, शुरू में नहीं लगाना। लेकिन मुदारे में क्या होता है, क्योंकि जहाज आप किसी को रिसीव करने गए हैं एयरपोर्ट, जहाज आ रहा है, तो आते हुए जहाज का तो मुंह आपको नजर आएगा ना, है ना, स्टार्टिंग हिस्सा शुरू का। तो जहाज आ रहा है या आएगा, तो इस सूरत में आप मुदारे के जो फॉर्मूला लगता है वो शुरू में लगता है। ये देखें, असल लफ्ज क्या था, फा आइन लाम, तो टीचर ने कहा फा आइन लाम का माजी सुनाया, आपने कहा फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, उसने किया, उन सब ने किया, तुमने किया, मैंने किया, तुम सब ने किया, हमने किया। अब टीचर ने कहा इसी का मुदारे बनाए, प्रेजेंट फ्यूचर। तो फा आइन लाम का मुदारे बनाने के लिए आप कुछ चीजें शुरू में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फा आइन लाम से पहले या, फिर उसके बाद ता लगा हुआ है, फिर हमजा आ लगा हुआ है, फिर ता और फिर ना, और सिर्फ दो लफ्जों के आखिर में वाव नून है, एक सेकंड लफ्ज और एक सेकंड लास्ट लफ्ज, बस, और आपका मुदारे बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या करना है, दिस इज फॉर्मूला फॉर फेल मुदारे। यानी अगर मैं कहूँ फाला का मुदारे बनाएं, तो मुदारे यानी प्रेजेंट फ्यूचर की सेंस देने के लिए आप शुरू में या लगाएंगे, अगले लफ्ज के शुरू में या और आखिर में वाव नून, तीसरे लफ्ज के शुरू में ता, चौथे लफ्ज के शुरू में हमजा जबर आ, पांचवें लफ्ज के शुरू में ता और आखिर में वाव नून, और छठे और आखिरी लफ्ज के शुरू में नून जबर, बस। तो आप मुझे बताएं, 11 ईयर्स से ज्यादा के जितने लोग हैं उनके लिए ये चंद लफ्ज हैं। आप तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज में, और इतने बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स करते हैं, इतना इतना कुछ याद करता है, सिर्फ ये याद करना है आपने। जैसे माजी में आपने किया ऊ, ता, तू, तुम, ना, इसी तरह आपने ये भी करना है। तो अब हम इस या और इन सब के साथ अटैच करते हैं किसी फेल को। जैसे पहला मॉडल वर्ब कौन सा है, फाला, फाइन लाम। तो फाला को किया तो या शुरू में लगाया तो बन गया यफअलु, ठीक है। फिर शुरू में या और आखिर में वाव नून तो बना यफअलूना, फिर बन गया तफअलु, फिर अफअलु, फिर तफअलूना, और फिर नफअलु। प्लीज मत सोचें कि मुश्किल है, इतना आसान है। जैसे मादी आपको याद हो गया था, इसको भी सिर्फ थोड़ी देर प्रैक्टिस करना याद हो जाएगा। एक बात याद रखें, मादी क्योंकि हो गया ना, उसका इशारा हमने यहां किया था, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर से भी नीचे। मुदारे का इशारा यहां नहीं होगा, वो ऊंचा होगा। मुदारे में आवाज और हाथ का इशारा दोनों ऊंचे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, वो भी आ रहा है, हो रहा है। मादी तो हो गया, वो तो अब इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसको नॉर्मल पढ़ते हैं। मुदारे को लाउड भी पढ़ते हैं, और इशारा इक्वल टू आई लेवल है, पूरा इशारा यहाँ होगा, जो इशारा नीचे करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई सारी बातें। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और आप रेडी हो जाएं प्रैक्टिस के लिए। सो आपको अगर मैं कहूँ, कोई टीचर कोई भी पूछे कि फाला एक फेल है, उसने किया, तो आप इसका मुदारे बनाएं, यानी इंग्लिश में इनपरफेक्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर। तो आप कहेंगे, यहां इशारा ले आएंगे मुदारे के लिए आंखों के बराबर,
और आप कहेंगे यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु तुम करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना तुम सब करते हो, नफ़अलु हम करते हैं। ये हो गया प्रेजेंट। अगर फ्यूचर करना हो आप इसी की ट्रांसलेशन फ्यूचर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यफ़अलु वो करेगा, यफ़अलूना वो सब करेंगे, तफ़अलु तुम करोगे, अफ़अलु मैं करूंगा, तफ़अलूना तुम सब करोगे, नफ़अलु हम करेंगे। जैसे ही विल डू, दे विल डू, यू विल डू, आई विल डू, यू ऑल विल डू, वी विल डू। इसी तरह प्रेजेंट के साथ कर सकते हैं, ही डज, दे डू, है ना। तो ये सारे बनते हैं। तो आई वॉन्ट इसमें याद रखें, प्लूरल कौन कौन से लफ्ज हैं, ये वाला यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, और नफ़अलु हम करते हैं। कुछ स्टूडेंट ना यहाँ गलती करते हैं, वो कहते हैं ये प्लूरल है इसके आखिर में भी वाव नून लगाए। यहाँ वाव नून नहीं लगेगा, क्योंकि अरब के लोग कहते हैं कि नून शुरू में आ गया तो आखिर में जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपने रूल ज़हन में रखना है कि वाव नून आखिर में दो ही जगहों पे आएगा। ठीक है, कौन आप में से टेबल पढ़ेगा, प्लीज रेज योर हैंड्स। बस मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब आप टेबल पढ़ेंगे और हमारी क्लास एंड हो जाएगी। सो थोड़ी सी देर है, आप अपना टाइम दें और प्रैक्टिस करें। जी जुबैरा तनवीर अपना माइक ऑन करें। तर्जुमा भी पढ़ना है। अच्छा, आप प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में से कोई भी एक तर्जुमा पढ़ लें, क्योंकि दोनों पढ़ने में ना मुश्किल होगी। वो करता है पढ़ लें या वो करेगा पढ़ लें। ठीक है, और इशारे भी करें। यफ़अल यफ़अलु वो करता है, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। अरहम आप माइक ऑन करके सेम टेबल सुनाएं। इशारे जरूरी हैं आंखों के बराबर। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। वेरी नाइस माशाल्लाह जुबैरा, और हमने बहुत अच्छा सुनाया है। एक और स्टूडेंट हमें अब सिर्फ अरबी में सुनाएगा, और वो स्टूडेंट हैं खोला राशिद। खोला माइक ऑन कर लें। सिर्फ अरबी में इशारे तो हर हाल में करने हैं। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। वेरी नाइस खोला, टू गुड। एक और स्टूडेंट से हम अब सुनते हैं, और वो स्टूडेंट हैं जी अक्सर राजपूत। आप अपना माइक ऑन करें, लेकिन आपके पास चैलेंज ये है कि आपने ट्रांसलेशन फ्यूचर में करनी है। वो करता है नहीं कहना, आपने कहना है वो करेगा। वो ट्रांसलेशन भी हो सकती है, और इशारे भी करने हैं जी। ओके मैम। यफ़अलु वो करेगा, यफ़अलूना वो सब करेंगे, तफ़अलु आप करेंगे, आप करते हैं, आप करेंगे, प्रेजेंट आप फ्यूचर कर रहे हो ना, आप करेंगे, यस। अफ़अलु मैं करूँगा, तफ़अलूना आप सब करेंगे, नफ़अलु हम सब करेंगे। वेरी नाइस। ये आपकी आसानी के लिए हमने करेंगे नहीं लिखा, वरना हम दोनों स्लैश डाल के दोनों तर्जुमे भी लिख सकते हैं। तो आपका जो दिल चाहे आप एक ट्रांसलेशन कर लें, दोनों करने में मुश्किल होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, वरना कोई मसला नहीं है। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि पहला सेट आज हम देखेंगे, और बस हमारी क्लास एंड हो जाएगी अगले 2-3 मिनट में। हमने पहले सेट में कहा था 3 फ्रेंड्स हैं टोटल। फतह फ़अल जाला, याद है ना। हमने फतह का टेबल पढ़ा था, उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता तुमने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम सब ने खोला, फतहना हमने खोला। अब हम उसका मुदारे बनाएंगे, इशारा ऊपर आ जाएगा तो हम कहेंगे यफ्तहू वो खोलता है या वो खोलेगा, और पूरा टेबल पढ़ेंगे। इसी तरह फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, हमने पूरा टेबल मादी का पढ़ा था। अब मुदारे के लिए इशारा ऊपर लाएंगे और ऊंची आवाज में कहेंगे यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं। फिर तीसरा है जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, ये मादी था। अब हम इसका मुदारे बना रहे हैं तो हाथ ऊपर आएगा, जाला से बन जाएगा यजालू वो करता है या वो करेगा, सॉरी वो बनाता है या वो बनाएगा। जाला का मतलब होता है उसने बनाया, यजालू वो बनाता है या वो बनाएगा। तो ये 3 टेबल हैं, जिनमें से फाला तो हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यही फॉर्मूला, जहां पे आपने जी फा आइन लाम लगाए थे वहां पे जी माइन लाम लगा दें, फाता लगा दें, तो आपके टेबल बन जाते हैं। तो फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। उसने खोला, उन सब ने खोला, आपने खोला, मैंने खोला, आप सब ने खोला, हमने खोला, ये था मादी। तो मुदारे कौन बना रहा है जी इसका, यफ्ताहू यफ्ताहूना कौन बना रहा है। हैंड रेज करें जो जो रेडी है इसके लिए।
فاریہ کمل اپنا مائک آن کریں. یفتحو کا ٹیبل پڑھنا ہے, اشارے بھی کرنے ہیں اور ترجمہ بھی کرنا ہے. فاریہ, فاریہ آر یو دیئر؟ جی. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، یفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، یفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب. ویری گڈ ایفرٹ, ماشاء اللہ. اب ہم اسی ٹیبل کے لیے سنتے ہیں بنت اقبال کو. بنت اقبال اپنا مائک آن کریں اور آپ یہی ٹیبل وہ کھولے گا فیوچر کی ٹرانسلیشن کے ساتھ سنائیں. یفتح وہ کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولیں گے، تفتح آپ کھولیں گے، افتح میں کھولوں گا، میں کھولوں گی، تفتحون آپ سب کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولیں گے. ویری گڈ. اچھا, یہاں پہ میں کھولوں گا بھی آپ بول رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں نا مذکر کی, تو آپ کھولوں گا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک اور اسٹوڈنٹ سے ہم سنتے ہیں, وہ صرف ہمیں عربی میں سنائیں گے. تو شبانہ اصغر پلیز اپنا مائک آن کر لیں. صرف عربی سنانی ہے آپ نے اور اشارے کرنا ہے. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اس کے بعد ہم نے فتح, کیونکہ ماڈل وہ اس فرسٹ والے گروپ کا گروپ لیڈر ہے نا فتح, اس کے انڈر دو فرینڈز آئے ہوئے ہیں, ایک فعلا سے یفعلو جو بھی ہم سب نے پریکٹس کی تھی, اور تیسرا ہے جعلا سے یجعلو. ہم نے کہا تھا جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا تم نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم تم سب نے بنایا, جعلنا ہم نے بنایا. اب اگر میں کہوں جعلا کا مضارع بنائیں یعنی پریزنٹ فیوچر, تو آپ یہاں ہاتھ کر کے پڑھیں گے یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تو ہم یہ ٹیبل سن لیتے ہیں سب سے پہلے فرزانہ شفقت سے. پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی فرزانہ پلیز سنائیے, اشارے ضروری ہیں. جی. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس, ماشاء اللہ. مسز نوید صاحبہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہی ٹیبل سنائیں, لیکن ٹرانسلیشن کریں وہ بنائے گا. ریسپیکٹڈ مسز نوید صاحبہ پلیز اپنا مائک آن کر لیں. وہ بنائے گا وہ سب بنائیں گے, اس طرح سے پڑھیے. جی. یجعلو وہ بنائے گا، یجعلون وہ سب بنائیں گے، تجعلو آپ بنائیں گے، اجعلو میں بناؤں گا، تجعلون آپ سب بنائیں گے، نجعلو ہم سب بنائیں گے. ویری گڈ, ویری گڈ. اور یہاں پر ہم لوگ اور کس سے پریکٹس کون رہ گیا ہے؟ آمنہ علی نے ہینڈ ریز کیا. آمنہ علی آپ بھی یہ ہمیں پریکٹس کر دیں صرف عربی میں. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی. اور اس سے پہلے کہ میں دعا پڑھوں اور لیسن ختم کروں, میں ایک چیز اور آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے. وہ یہ کہ اصل لفظ تھا جیم عین لام, تو آپ نے پہلے لفظ میں دیکھا جیم عین لام یہ ہے نا. تو یہاں پہ ایک فارمولا کیا لگ رہا ہے, یا شروع میں ہے نا. دوسرے لفظ میں جیم عین لام یہاں ہے, تیسرے لفظ میں یہاں ہے, چوتھے لفظ میں یہاں ہے, پانچویں لفظ میں جیم عین لام یہاں ہے, اور چھٹے لفظ میں یہاں ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مضارع میں ہم نے کیا کہا تھا, جو بھی لفظ آپ کو ملے گا مضارع کے لیے اس کے شروع میں, پہلے لفظ کے شروع میں یا لگے گا, دوسرے لفظ کے شروع میں یا, اور آخر میں واو نون لگے گا. یہ بھی ہم بات کر رہے تھے نا. تیسرے لفظ کے شروع میں آپ تا لگائیں گے, چوتھے لفظ کے شروع میں آ لگائیں گے حمزہ زبر والا, پانچویں لفظ کے شروع میں آپ تا لگائیں گے اور آخر میں واو نون لگائیں گے. اوپس ایم سوری, ایم سوری, اس کو ہم اوکے, اور واو نون لگائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں, آخری لفظ کے شروع میں ہم نون زبر لگائیں گے. یہ ہے فعل مضارع کا فارمولا, ہے جو میں نے سرکل سرکل لگائے ہیں. تو جو بھی آپ کو فعل کوئی بتا دینا اس کی جگہ,
جیم عین لام کی جگہ وہ آپ لگا کے ان کے ساتھ یہ چیزیں شروع میں اور آخر میں لگائیں، آپ کا مضارع کا ٹیبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات ہے. اگر آپ رٹے لگاتے رہیں، ایک ٹیپیکل انداز ہے جو سیکھنے کا، اس میں آپ کنفیوز ہی رہیں گے. لیکن آپ ٹیکنیک اگر یہ سمجھ لیں گے کہ کرنا کیا ہے، تو پھر آپ کسی بھی کوئی بھی میں آپ کو 3 حروف دے دوں، آپ اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. سو اب آپ اس کو گھر میں پریکٹس کیجیے گا. اگر آپ آئینے میں سوال جواب کیجیے گا، یا دو دو لوگ مل کے گھر میں ٹوین پیئر شیئر اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں، 2 لوگ مل کے کرتے ہیں. ایک کہتا ہے، سوال کرتا ہے حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم یفعلو، جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم یفعلون، جی ہاں وہ سب کرتے ہیں. حل تفعلو، کیا تم کرتے ہو؟ نعم افعلو، جی ہاں میں کرتا ہوں. حل تفعلون، کیا تم سب کرتے ہو یا کرو گے؟ نعم نفعلو، جی ہاں ہم سب کریں گے یا ہم سب کرتے ہیں. تو اسی طرح حل یجعلو، کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعلو، نہیں وہ نہیں بناتا ہے. اب آپ کہیں گے ماضی کی جب ہم نے نہیں والے جملے بنائے تھے، ہم نے ماں سے کہا تھا، ہے نا؟ جیسے ہم نے کہا تھا حل جالا، کیا اس نے بنایا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا ما جالا، اس نے نہیں بنایا. تو ماضی کے جملوں میں جب آپ نہیں میں جواب دیتے ہیں تو ما استعمال کرتے ہیں نہیں کے لیے. لیکن مضارع یعنی پریزنٹ فیوچر کا جب جواب دینا ہو تو لا نہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک انفارمیشن ہے آپ نے یاد رکھنی ہے. اور الحمدللہ ہم نے 12 لیسن مکمل کر لیے اللہ کی مدد سے. اللہ کا کرم ہے ہم پر بہت بڑا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 144 لفظ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور 31,638 ٹائمز یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں. تو اب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہماری بیٹری بالکل زیرو تھی جب ہم نے کورس شروع کیا تھا، اور یہاں تک ہماری بیٹری پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم سارے کورسز کر کے 78,000 تک ورڈز کو سمجھیں گے. تو یقیناً آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے 31,000 سے زیادہ لفظ قرآن کے سیکھ لیے ہیں. تو مائک آن کر کے الحمدللہ کہیے. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اتنا بڑا رب ہے، اور پھر بھی اس نے مجھے چوز کیا ہے کہ تو میری کتاب سمجھ. ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے پیارے لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، وقت دیتے ہیں. تو یہ سب کو دینا چاہیے. تو اب الحمدللہ آج ہم اگر سمری دیکھیں، لیسن 12 بھی ایڈ ہو گیا ہے، تو باقی ساری چیزوں کے ساتھ آخر میں سورۃ الفلق ایڈ ہو گئی ہے. اور گرامر میں اگر ہم دیکھیں تو باقی سب چیزوں کے آخر میں فعل مضارع کا پہلا سیٹ ایڈ ہو گیا ہے، جس میں ہم نے 3 ٹیبل فتح، فعل، جعل کا مضارع بنانا سیکھا ہے. یعنی یفتح، یفعل اور یجعل، ہے نا؟ تو بہت مزے کا آج کا لیسن تھا ہمارا. اور ہم نے ایول سے، نقصان سے بچنے کے، خاص طور پہ اندھیرے، جادو اور حسد سے، اس کے فارمولا، اس کا علاج بھی اللہ نے ہمیں بتایا جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ مزید فرمائے، تاکہ ہمیں علم سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں خزانہ ملے. جس کے پاس علم ہے، علم کا خزانہ ہے، اس کے پاس ہر چیز کا رستہ اس کو پتہ ہے. علم ہے تو وہ اپنے لیے کامیابی حاصل کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اپنا بہت خیال رکھیں اور سب کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب سے راضی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.